The next topic is going to be trigonometric ratio of negative angles. እስካሁን ስናይ የነበረው for positive angles ነበረ, which is ከx axis ተነስተው ወደ counter clockwise direction turn የሚያደርጉ አንግሎች. But now we're going to see negative angles. ከpositive x axis ተነስተው in clockwise direction turn የሚያደርጉ አንግሎች ማለት ነው. ስለዚህ ልክ ቅድም እንዳየነው sin of negative theta instead of given የተሰጠን አንግል ፖዚቲቭ ሳይሆን ኔጌቲቭ ሆኖ እንትን የሚለን ከሆነ if the given angle is negative there are rules ማለት ነው. ስለዚህ sin of negative theta ከተሰጠን the theta instead of going in the first quadrant for negative angle ወዴት ነው ያቺ measurement የምትሄደው towards down to the fourth quadrant ማለት ነው. ቅድም በነገርኳችሁ ሩል መሰረት all sisters take coffee በሚለው sin fourth quadrant ላይ ምንድነው ኔጌቲቭ አይደለ? ምክንያቱም fourth quadrant ላይ ፖዚቲቭ የሆነው cos ብቻ ነው. ስለዚህ if we are given sin of theta if we are given sin of negative theta equals to negative of sin theta ለምን ወደ fourth quadrant ስለሚሄድ ማለት ነው. when we come to cos of negative theta fourth quadrant ላይ cos is positive. ስለዚህ even if we are given negative measurement for cos we can just cancel out the negative and it's going to be cos of theta ራሱ ማለት ነው. tan of negative theta fourth quadrant ላይ tan ምንድነው ኔጌቲቭ. ስለዚህ for that negative angle tan of negative theta is equals to negative tan theta. ስለዚህ እዚህ ላይ ሌላ አንድ ኤግዛምፕል እንይ ማለት ነው. እሺ ስለዚህ የተሰጠን አንግል ምንድነው? የተሰጠን አንግል cos of negative 60 ዲግሪ ነው የተሰጠን. ስለዚህ cos of 60 መጀመሪያ to make it more clear Cartesian plane ላይ ለመሳል እንሞክር. So we always start with this side positive x axis. ከዛ instead of እስካሁን የለመድነው ወደ ላይ መሄድ ነበረ, እንደዚህ ነበር የምንሄደው. But this time this is for positive angle. ወደ ላይ የሚሄደው positive angle ሲሆን instead ወደ clockwise direction ነው. ስለዚህ negative 60 instead of going up it's gonna go ወደ ታች up to here. This is the terminal side ማለት ነው. ስለዚህ እቺኛው angle measurement is negative, the direction is ወደ ታች 60 ዲግሪ. ስለዚህ የዚህችን cos value ነው የተጠየቅነው ማለት ነው. ስለዚህ ቅድም በነገርኳችሁ ሩል መሰረት as I said before all sisters take coffee A S T C cos is positive in this quadrant. ስለዚህ cos of negative 60 is equivalent to cos of 60 ዲግሪ. ለምን የሳይን ቼንጅ ስለሌለ ማለት ነው. ስለዚህ cos of 60 ዲግሪ ስንት ነው የሚሆነው? ቅድም በስፔሻል አንግል ላይ የሰጠው ቴብል ስላለ ከዛ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ. ስንት ይሆናል ማለት ነው? it's going to be 1/2. So the other example is for tan of negative 45 ዲግሪ. እሺ ስለዚህ በመጀመሪያ ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው? ድሮ እናድርገው ካርቴሺያን ፕሌን ላይ negative 45 ዲግሪ እንዴት እንደሚሆን። ስለዚህ this is our starting side positive x axis. ስለዚህ ከዚህ እንነሳና እንደዚህ ይሄዳል ማለት ነው. ስለዚህ ይሄ 45 ዲግሪ negative 45 ዲግሪ ወደ ታች ወደ clockwise direction ይሄን የተጠየቅነው. ስለዚህ all sisters take coffee. So as you can see for the quadrant ላይ ፖዚቲቭ የሆነው only cos እና its reciprocal secant ብቻ ነው. tan is negative. ስለዚህ ኔጌቲቭ ፕሮፐርቲውን ሪሜን ያደርጋል ማለት ነው for tan. ስለዚህ this is going to be negative tan of 45 ዲግሪ. ስለዚህ ኔጌቲቭ ሪሜን ትሆናለች። tan ማለት ምን ማለት ነው? sin of 45 ዲግሪ over cos of 45 ዲግሪ. ኔጌቲቭ ከቅድም ከነበረው ስፔሻል ቴብል ላይ ሪፈር ስናደርግ by the way for 45 ዲግሪ ኮስም ሳይንም እኩል ቫልዩ ነው ያላቸው.
their equal value ነው ያላቸው ስለዚህ sin of 45 is √2 over 2 over cos of 45 is again √2 over 2 so technically ተመሳሳይ ነገር ነው ዲቫይድ ያደረግን ያለ ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ ኦፍ √2 over 2 you know this property reciprocal አድርገን ወደ ላይ ማምጣት እንችላለን 2 over √2 ስለዚህ which is equals to negative 1 ስለዚህ tan of negative 45 degree measurement to negative 1 ነው ማለት ነው the next topic is relationship between trigonometric ratios እስካሁን ብዙ አይነት ሪሌሽንሺፖች ታይተናል ግን ካታጎራይዝ አድርገን መመልከት ካለብን የመጀመሪያው reciprocal relationship ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው sin is reciprocal of cosecant cos is reciprocal of secant tan is reciprocal of cotangent በፎርሙላ ለመግለጽ ከተፈለገ sin of theta is equals to 1 over cosecant of theta cosecant of theta is equals to 1 over secant of theta tan of theta is equals to 1 over cotangent of theta ማለት ነው this is the first property the second property is quotient relation quotient ምን ማለት ነው ሁለት ነገሮች ተካፍለው የሚሰጡን ውጤት quotient ይባላል so quotient relationship is ሁለት ሳይን functions በፍራክሽን ፎርም ሲቀመጡ ወይም ዲቫይድ ሲደረጉ የሚሰጡን ሪሌሽንሺፕ ነው እሺ በዚህ ላይ ደግሞ ሁለት እናገኛለን tangent and cotangent tangent of theta is equals to sin of theta over cosine of theta while cotangent of theta is equals to cos of theta over sin of theta ያው tan of theta እና cotangent of theta they are reciprocal of each other the third relationship is Pythagorean relationship ወይም ደግሞ ይሄ ሪሌሽንሺፕ ቤዝ የሚያደርገው Pythagoras theorem ነው ስለዚህ Pythagorean relationship የሚባለው ደግሞ it has three properties sin of theta square plus cosine of theta square is equals to 1 plus tan square theta is equals to sec square theta and the last one 1 plus cotangent square theta is equals to cosecant square of theta እነዚህ ፎርሙላዎች ኮምፕሊኬት ሊመስሉ ይችላሉ ግን further proof ስለምናረጋቸው እና ስለምንጠቀማቸው they are very important ማስተዋወስ እነዚህን በጣም እነዚህ three propertyዎችን ማስተዋወስ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው እሺ regarding this we have two types of topics የመጀመሪያው complementary angles and supplementary angles ነው as their name says complementary angles ታዲያ ምን አይነት አንግሎች ናቸው to say ሁለት አንግሎች complementary angles ናቸው the sum of the two angles must add up to 90 degrees ሁለት አንግሎች ተደምረው ድምራቸው 90 ዲግሪ የሚሰጠን ከሆነ those two angles are called complementary angles while supplementary angles are angles that exist in pair but they add up to 180 ስለዚህ supplementary angles ማለት ሁለት አንግሎች ተደምረው ድምራቸው 180 ዲግሪ የሚሰጥ ከሆነ those two angles are called supplementary angles ስለዚህ complementary angle ላይ there is a special property complementary angles ያላቸው special property አለ እሱ ምንድነው if we are given some acute angle you know the definition of acute angles are angles that measurements are ከ0 እስከ 90 ወይም በአማርኛው ሹል አንግል የምንለው ማለት ነው ከ0 እስከ 90 measurement ያለው so we are given some angle which is acute angle ስለዚህ ለዛ acute angle complementary የሚሆን angle which means 90 ዲግሪ ሲቀነስ that complementary angle so 90 degree ሲቀነስ that angle is going to give us the complementary angle of the given angle ማለት ነው ይሄንን በፎርሙላ ኤክስፕረስ ብናረጋው pi over 2 ማለት it's the radian measurement for angle measurement of 90 degree ማለት ነው ስለዚህ
pi over 2 ሲቀነስ a given acute angle A is gonna give us the other complementary angle for A ማለት ነው። Regarding this, there is a property ምን የሚባል complementary angle property የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ the sine value and cosine value of a complementary angles are equivalent, which is sine of pi over 2 minus A is equals to cos of A, and the reciprocal is the same. ከዛ ታን ላይ ደግሞ ስንመጣ tan of pi over 2 minus A is equals to cot of A. The reverse is true. ለኮትም ወደ ታን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን more further clear ለማድረግ let's go back to ቅድም ያሳየኋችሁ ቴብል ላይ ስፔሻል አንግል ቴብል። ስለዚህ in this table እንደምትመለከቱት ሪፒት የሚያደርጉ ቫልዩዎች አሉ አይደለ? ስለዚህ let's see አሁን 30 ዲግሪ ሜዠርመንት and 60 ዲግሪ ሜዠርመንት ስንደምራቸው they will add up to 90 ዲግሪ። ስለዚህ 30 እና 60 we can call them complementary angles። ስለዚህ let's look at sine of 30. sine of 30 ስንት ነው? 1/2 right? ስለዚህ if we follow this and we go to according to our property cos of 60 ጋር ብንሄድ cos of 60 it's 1/2 ማለት ነው። to make it more clear እየጻፍን ነው። እሺ so we're given ለምሳሌ let A be an angle acute angle and is given by 30 degree። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? find complementary angle። ስለዚህ complementary angle ስንፈልግ እንዴት ነው? let's see the complement of n b እንበለው። ስለዚህ the rule ምንድነው? a plus b, a is given, b is the one we're asked to find, this one is given, equals to 180. I mean 90 degree. 180 is supplementary. ስለዚህ a is given 30 degree plus b which is equals to 90 degree. ስለዚህ b is gonna be 90 degree ሲቀነስ 30 degree. b is equals to 60 degree. ስለዚህ a እና b are a and b are complementary ማለት እንችላለን። so our rule ምንድነው? sine of a equals to cos of b while cos of b equals to sine of a. let's check። ስለዚህ sine of a ማለት ስንት ነው? sine of 30 ዲግሪ must be equal to ይሄን ጥያቄ ምልክት ፕሩፍ ልናረጋው ስለሆነ cos of our b is 60 ዲግሪ። so if we go back to refer ይሄንን value from the special angle table, sine of 30 is 1/2, cos of 60 is 1/2. ስለዚህ ይሄ property true ነው ማለት ነው። the same is true በኮስም ብናይ cos of the other way ደግሞ ብንወስደው እንዴት ነው? sine of b equals to cos of a. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? sine of b ማለት sine of 60 degree must be equal to cos of 30 degree because those two a and b angles are complementary. sine of 60 degree ስንት ነው? according to the table √3/2, cos of 30 √3/2. ስለዚህ this is true ማለት ነው። ስለዚህ this property holds. the sine and cosine of two complementary angles are equivalent. the tan and cotangent of two complementary angles are equivalent የሚለውን ነገር it holds true for all complementary angles.